Madami. Si Kuya Mark! Ayun. Joke lang. Wala. Umalis eh. Alam ko eh kapag... Bebe! Si Rose! Si Rose! Si Rose! Nasa yung Gigicam? Yung Gigicam. Ang Gigicam. Yung Gigicam nun, di ba may picture tayo? Nasa yung Gigicam? Yung Gigicam namin? Oo. Nasa Baguio. Ay, sus! Ay! Yay! Yes, lalagay ko to sa YouTube mamaya. Illegal! Hindi, wala namang license Illegal! eh. Naka-zoom in, huwag ka masyadong... Last na yun. Now I'm... May battery ka ng Digicam? Wala. Ano to? AAA? Oo. Triple belt ko nun. Yung gano'n. Huy! Hindi, wala ka na konti. Double A? Lagyan natin sa YouTube. Grabe. Triple A? Double! Double, wala. Now I'm speechless. Over the edge of the restless. Ay, kuya. Ay, ito, ano no? Nandiyan lang. Grabe pala yung zoom nito. Wow! Grabe mo! Wow! Ang lapit mo. Grabe. Ang bilis mo, ah. Parang... Tal inggit si Mighty. Wow, ang bilis. Naka-on yan. Video mo. Ate Rose. Yay!